Hi everyone, we are from Group 10. I'm Megan Chanzing, NIM B04198005. I am Lee Sinbei Jessica, NIM B04198001. Saya Safitri Ramadhani, NIM B04190177. I'm Adnan Zalswendi, NIM B04190093. So, hello friends. From our practical class a few weeks ago, we learned about management of reproduction in cattle to achieve one cow, one calf, 1 year. I'm interested in this topic and I feel it would be great for us to have a small discussion about the method to achieve that. What do you all think? Yes. Of course. Yeah, I am interested too. So, from what I have read, one cow, one calf, 1 year is a method used to make sure each cow can give birth to a calf every year. This method is to suppress the birth interval so that the waiting time for the birth of a new calf is not too long from the birth of the previous calf. There are two principles for controlling estrus in cattle. First is early regression of the corpus luteum using prostaglandin F2 alpha preparation. Another one will be extending the luteal phase artificially by using Crest Star preparation containing progesterone so that it can induce the corpus luteum. So do you guys know any methods to achieve one cow, one calf, 1 year? Actually, yes. I think I know one of them, and actually, we can achieve one cow, one calf 1 year through managing the cow's body condition and their feeding. So, cow fertility starts 8 weeks before calving, with cow condition score and nutrition during this period affecting conception in the next lactation. 10 days before cows are brought in, each animal is fed 10 to 15 kg a day of decent quality grass, rising to 25 kg. This is to ensure cows are recycling with strong heat and stress-free transition from grass to indoors. Oh, I see. Are there any relationship between BCS and reproduction? Oh yes, the relationships have been investigated for many years. Body condition scores at calving are related to days until cows return to estrus and proportion of cows cycling. Cows with greater body condition score, which is BCS, at calving resume normal estrus cycles sooner. Subsequently, this can result in shorter calving intervals, which is good. And cows in better body condition at calving deliver calves that show greater average daily gain, which results in heavier weaning weights. We should avoid decrease in BCS during pregnancy. From the research that I have seen, the care of the pregnant cow affects fetal programming. Wow. So, which means poor nutrition will have an effect on the calf? Oh yes, Anand. Poor nutritional status of the mother may have a long-term negative impact on the calf. So yeah. What about you, Safitri? Do you know or have you come across any other methods to manage reproduction in cows? Oke. Tanda-tanda estrus pada sapi ditandai dengan adanya kegelisahan, kebengkakan, dan kemerahan pada vulva. Produksi susu menurun, keluarnya cairan atau lendir jernih tembus pandang dari vulva. Lalu ada cara pengendalian estrus dengan metode prosolvin. Metode prosolvin menggunakan zat aktif berupa
luprosteal yang mengandung hormon prostaglandin F2 alfa. Hormon ini menginduksi terjadinya luteolisis, sehingga terjadi regresi korpus luteum. Regresi korpus luteum akan mengakhiri fase luteal dan siklus reproduksi. Namun, metode ini sangat dapat digunakan untuk mengendalikan estrus pada hewan siklik dengan aktivitas ovarium yang aktif. Hewan akan ditreatment menggunakan metode prosolvin dapat dilakukan pada hari ke-15 siklus estrus. Setelah 2-3 hari kemudian, hewan tersebut akan estrus dan proses IB dapat dilakukan. Yang kedua ada cara pengendalian estrus dengan metode Crestar. Crestar terdapat zat aktif berupa norgestromet yang mengandung progesteron. Metode ini dilakukan dengan cara mengimplan di intravaginal. Hormon progesteron akan memberikan negatif feedback GnRH, gonadotropin releasing hormone, di hipotalamus sehingga terhambat sekresi follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH dari adenohipofisis. Hormon FSH dan LH ditekan akan mengakibatkan terhambatnya pematangan folikel de Graaff dan ovulasi sel telur sehingga terjadi perpanjangan fase luteal. Implan Crestar dipasang selama 9-10 hari pada hewan tersebut. Lalu sapi diinjeksikan presolvin secara intramuskular 2 hari sebelum implan Crestar dicabut. Pada hari ke-10 implan Crestar dicabut, dilakukan injeksi PMSG atau pregnant mare serum gonadotropin dan IB dilakukan. Prosolvin yang mengandung hormon prostaglandin akan meregresi CL dan memberi pengaruh peningkatan ketajaman tanda-tanda birahi setelah leukolysis oleh PGF2 alfa sehingga menghasilkan pemunculan gelombang folikel baru dan estrus 2-3 hari kemudian di mana waktu implan Crestar dicabut. Pada waktu hari implantasi dicabut, pada hari implan Crestar dicabut merupakan fase estrus pada sapi tersebut. Dan yang terakhir ada waktu yang baik untuk melakukan IB pada hewan muda yaitu 48 jam setelah implan dicabut, sedangkan pada hewan yang sudah berumur tua IB yang baik dilakukan saat 56 jam setelah implan Crestar dicabut. Baik, selanjutnya setelah estrus itu dideteksi, teknik selanjutnya adalah inseminasi buatan. Jadi teknik retrovaginal adalah metode yang paling umum digunakan untuk inseminasi buatan pada sapi. Langkah pertama dalam inseminasi adalah merestrain hewan yang akan diinseminasi dengan cara menempatkan bar atau besi atau penghalang lain pada bagian leher dan kaki belakang. Untuk esensinya sendiri dari restrain ini adalah yang pertama mengenai keselamatan inseminator, yang kedua adalah keselamatan hewan, dan yang ketiga adalah kemudahan dalam pengaplikasian. Karena seringkali apabila kita tidak melakukan restrain, hewan sapi itu akan banyak bergerak sehingga menyulitkan. Dalam proses inseminasinya sendiri, tangan kiri kita nanti akan dilapisi oleh sarung tangan dan pelumas yang berguna untuk palpasi rektal dan memanipulasi saluran reproduksi. Sedangkan tangan kanan berguna untuk mengoperasikan IB-GAN-nya. Untuk menghindari hewan tersebut terkejut, tepukan lembut di pantat lalu angkat ekor dengan tangan kanan dan tangan kiri masuk ke rektum dengan posisi jari menguncup. Lalu pijat sedikit rektum dengan lembut dan buang kotoran yang ada di dalamnya. Namun
tangan tidak boleh sampai keluar dari rektum karena dikhawatirkan akan adanya kontaminasi dari luar. Nah, seringkali ketika kita melakukan palpasi, otot dari rektum ini berkontraksi sehingga tangan kita terdorong keluar dari rektum. Untuk menangani hal tersebut, kita harus menahan tangan kita jangan sampai keluar dan posisikan 2 jari di tengah-tengah persis otot rektum tadi dan lakukan sedikit pemijatan sehingga otot rektum itu akan relaksasi dan tangan kita bisa masuk ke dalam lagi. Nah, kemudian kita melakukan ibegan. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah ketika kita memasukkan ibegannya itu harus diarahkan ke dinding atas. Ke dinding atas bagian vagina dengan sudut sekitar 30 derajat. Hal ini bertujuan untuk mencegah ibegan masuk ke uretra dan bladder yang berposisi berada di dasar vagina. Lalu dorong ibegan ke depan hingga berkontak dengan bagian luar serviks. Kemudian tangan kiri kita memegang serviks hingga terasa cincin-cincinnya itu ya. Lalu dorong serviks dan GAN agar bisa masuk ke uterus. Setelah ibegan masuk ke uterus, semen bisa dideposisikan. Actually, besides 3 of these, I think bull selection and semen quality control before AI are also very important. For bull selection, I think it needs to fulfill the breeding soundness examination (BSE), since it involves a complete and systematic evaluation of the reproductive potential of a given male, including mating ability and libido, general physical examination and inspection of the genital organs, and assessment of sperm production and quality. However, it is not a method for direct fertility evaluation because fertility evaluation can only be confirmed by successful production of offspring after breeding a fertile female. Therefore, semen evaluation test is very important to know the quality of semen. Microscopic examination and microscopic examination need to be carried out to test for the semen quality. Macroscopic examinations including measuring volume, testing consistency of semen, observing semen color, check for semen odor, and test for semen pH. While microscopic examination includes mass wave, individual motility, semen concentration, sperm viability, and sperm morphology. Besides that, ways to store the sperm is also important to keep the quality of sperm in a good condition. For example, use a suitable semen diluter following the correct freezing process and store it under a suitable media to keep the sperm's quality. That was a wonderful talk with you all. I didn't know there were so many ways to manage reproduction in cattle. I gained a lot on this topic and it's all thanks to every single one of you. Thank you, everyone. Oke, thank you. Sampai jumpa. Bye. Thank you all.